Now let us turn to Galatians 3rd chapter, अहिले हामी गलाती 3 अध्यायलाई पल्टाउने छौं। 27th verse. गलाती 3 को 27 पद। For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. यसकारण अब विश्वासद्वारा ख्रीष्टमा तिमीहरू परमेश्वरका बालकहरू हौ। तिमीहरू सबै ख्रीष्टमा बत्तिस्मा लिएर तिमीहरूले ख्रीष्टलाई नै धारण I गरेका was छौ। baptized after my conversion when I was 16 years old. जब म 16 वर्षको थिएँ मैले ग्रहण गरे बादमा मैले बत्तिस्मा लिए। But in many of our churches, तर हाम्रो धेरैवटा मण्डलीहरूमा people say, hey, you're 12 years, 13 years, you must be baptized. अब तिमी 12 वर्ष पुग्यौ 13 वर्ष पुग्यौ अब तिमीले बत्तिस्मा लिन पर्छ। So they become baptized sinners. अनि उनीहरू बत्तिस्मा लिएको पापीहरू हुन्छन्। No change in their lives. उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन हुँदैन। But here the Bible tells us यहाँनिर बाइबलले हामीलाई भन्दछ that we have been baptized into Christ. हामी येशूमा बत्तिस्मा लिएका छौं। You know, I asked a young fellow, मैले एक जवान मानिसलाई सोधे, where were you converted? तिमी कहाँनिर परिवर्तन भएका हौ? That is, in which place were you converted? मैले भने कुन चाहिँ जग्गामा तिमी परिवर्तन भएका हौ? Oh, he thought I was asking about his baptism. ओ उसले सम्झे अनि मैले उसको बप्तिस्माको बारेमा सोधिराखेको थिएँ। So he said, I was baptized, I was converted in that canal. अनि म चाहिँ त्यो कनालमा म परिवर्तन भएर बप्तिस्मा लिएको हुँ। No, होइन, you can't be converted through mere water. तपाई मात्र पानीले परिवर्तन हुन सक्नुहुन्न। It's the Spirit of God that shows you an X-ray picture of your heart. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो जसले तपाईको हृदयको नक्सालाई देखाइदिन्छ। You know, when God showed me an X-ray picture of my heart, जब परमेश्वरले मेरो हृदयको नक्सालाई देखाइदिनु भयो, oh, I was shocked. अनि म छक्क परे। I did not know that Joshua Daniel was such a wicked sinner. मलाई थाहा थिएन कि जसुवा दानियल चाहिँ यस्तो दुष्ट मानिस I was रहेछ भनेर। thinking I'm better than others. म जहिले पनि सम्झन्थे म अरू भन्दा असल छु। But God showed me the true condition inside. तर परमेश्वरले मेरो हृदय भित्रको खास कुरालाई देखाइदिनु भयो। And how does that inside get taken care of and that is be transformed? अनि यो भित्रीको कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ परिवर्तन हुन सकिन्छ? When Christ comes into our lives. जब येशू हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ, When we truly repent जब हामी साँचो रूपमा पश्चाताप गर्दछौँ and put away the many ugly, dirty things which we carefully hid. अनि हामीले होशियारीसँग अहिलेसम्म लुकाएर राखेका कुराहरूलाई देखाइदिनुहुन्छ, Then His blood cleanses us. अनि त्यस समय हाम्रो पापलाई उहाँको रगतले So we are धुँदछ। told here, हामीलाई यहाँनिर भनिएको छ, as many of you that have been baptized into Christ तिमीहरू जति पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएका छौ, have put on Christ. तिमीहरूले येशूलाई नै धारणा गरेका छौ। What? के You know, तपाईँ जान्नुहुन्छ, I forgot one quote मैले एउटा कोट which बिर्से। I generally take for my journeys. मैले यात्राको लागि यसलाई मैले प्रयोग गर्ने गर्दथे।
and I put in my box, my small case, मैले यसलाई बाकसमा राखेँ। this coat which I have not worn for many years. अनि मैले धेरै वर्षसम्म यो कोटलाई लगाइनँ। So, त्यस कारणले when you come to Jesus, जब तपाईँ येशूमा तपाईँ आउनुहुन्छ, inside you are changed, भित्री पनि तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ। outside you have put on Christ. अनि बाहिरबाट येशूलाई पहिरनु भएको छ। So inside and outside is the same. अनि भित्री अनि बाहिर कुरा एकै हुन्छ। In India today, भारतमा आजको दिन if you leave a screwdriver somewhere, जब तपाईँले स्क्रुड्राइभर एक ठाउँमा छोड्नुभयो भने after 10 minutes you won't see it. 10 मिनेटको बादमा तपाईँ यसलाई देख्नुहुन्न। Did it get wings and fly away? के यसको पखेटा पलाउँछ अनि उडेर जान्छ? No. Thieves. चोर, Thieves in the family. परिवारमा चोरहरू, You know, people steal from their wives. मानिसहरूले आफ्नो पत्नीकोबाट चोरी गर्दछन्। And how much fighting in the families over money. अनि परिवारमा पैसाको लागि झगडा हुँदछ। You know, when a wife says, this is my money, जब पत्नीले भन्दछ यो पैसा मेरो हो, and there are two people working in the house, अनि एउटा परिवारमा दुई सदस्यहरू काम गर्दछन् a भने husband and a wife, पति पत्नी दुवैजना, and there is no love. अनि त्यहाँनिर प्रेमका कुराहरू हुँदैनन्। How many families are suffering like that? कतिपय परिवारहरू यस्तै तरिकाले सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। Father and mother fighting about money. माता पिता पैसाको लागि झगडा गरिरहन्छन्। Brother and sister fighting about property. दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू पैतृक धनको लागि झगडा गर्दछन्। See, that's the history of this country, the history of the human race. यो चाहिँ मानव जातिको इतिहासको कथा हो। That is why Jesus Christ came into this world, त्यसै कारणले गर्दा नै येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो, to save us from lies हामीलाई झुटको कुराहरूबाट बचाउनलाई, and give us a tongue that will not speak a lie, अनि हामीलाई यस्तो जिब्रो दिनको लागि जसले झुट कुरा बोल्दैन, to give us hands that will not receive bribes. अनि हामीलाई यस्तो हातहरू दिनको लागि जुन हातहरूले घुस लिँदैन। How sad. कति दुःख लाग्दो कुरा। People who have a lie in their right hand are trying to correct this country's corruption. अनि जुन मानिसहरूको दाहिने हातमा झुट कुरा छन् त्यही मानिसहरूले यो देशलाई ठिक गर्न No, खोजिराखेका they छन्। cannot do it तिनीहरूले यसो गर्न सक्दैनन् because there is a lie in their hearts. किनकि तिनीहरूको हृदयमा झुटो कुराहरू छ। Without the Lord Jesus Christ, there is no truth. येशू ख्रीष्ट बिना सत्यता छैन। What did the Lord Jesus say? येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? I am the truth. म सत्य हुँ। Can anybody say that? के कुनै पनि मानिसले यस्तो भनेको छ? No one. कसैले पनि भनेको छैन। In any literature, कुनै पनि साहित्यमा, in any part of the world or in history, इतिहासको कुनै पनि भागमा भनिएको छैन। no one ever said, I am the truth. कसैले पनि म सत्य हुँ भनेको छैन। You know, my friends, मेरो प्रिय मित्र, when truth has come into our lives, जब सत्यता हाम्रो हृदयमा आउँदछ, and that is when Jesus has washed away our sins, जस बेला येशूले हाम्रो पापहरू धुनुहुन्छ, you become one who is full of truth. तपाईँ यस्तो व्यक्ति बन्नुहुन्छ जसमा पूर्णता रूपमा सत्यता See, छ। nothing can stand before truth. सत्यताको अगाडि कुनै पनि कुरा टिक्न सक्दैन। All right. ठिकै छ। You, in these parts, यो भागमा if you go to a village,
तपाईँ एउटा गाउँमा जानुभयो भने or you don't ask, are foxes living in this village? के यहाँनिर स्यालहरू बसोबासो गर्छन् भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्न, Or dogs living in this village? कुकुरहरू बसोबासो गर्छन् भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्न, No. होइन। What do you ask? तपाईँ यहाँ के प्रश्न गर्नुहुन्छ? What village is this? Who is living? यो कुन गाउँ हो अनि यहाँनिर को बसोबासो गर्छन्? Oh, Naga village. ओ यो त नागाहरूको गाउँ हो। What? के Is it not human beings who are living there? के यहाँनिर मानिस जातिहरू बसोबासो गरिराखेका I छैनन्? don't like to live in this village मलाई यो गाउँमा बस्न मन पर्दैन because it belongs to some other tribe. किनकि यो गाउँ अरू जातिहरूको गाउँ हो। Lie. झुटा, Complete lie. पूर्ण झुटा। How many people believe that lie here? कतिजना मानिसहरूले यो झुटापनलाई विश्वास गर्छन्? God's creation, human beings live here. परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानव जाति यहाँ बसोबासो गर्छन्। They may have a different name. उनीहरूको भिन्न नाउँहरू हुन They may सक्छन्, speak a different language. उनीहरूले विभिन्न भाषाहरू बोल्न सक्छन्, But I love them. तर म उनीहरूलाई प्रेम गर्छु। For them also Jesus died on the cross. उनीहरूको लागि पनि येशू क्रुसमा मर्नु भएको छ And Jesus loves them. अनि येशूले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ And I will love them. अनि म पनि उनीहरूलाई माया गर्नेछु। My dear people. मेरो प्रिय मित्र, Now the next verse, the 28th verse, 28औं पद, Galatians 3:28. गलाती 3 को 28 पद, There is neither Jew nor Greek. अब क्रिस्मा कुनै पनि मानिस यहुदी, ग्रीक, कमरा अथवा फुक्का, There is no slave, neither bond nor free. कमरा अथवा फुक्का या एउटा स्वतन्त्र मानिस। You see, in Europe, 70 or 75% were slaves. युरोपमा 70 देखि 75% सम्म चाहिँ कमराहरू थिए। Romans ruled most of Europe. रोमीहरूले युरोपको पूर्ण भागहरूमा राज्य गरेका थिए। And when the Roman government was there, जब रोमी शासकहरू त्यस ठाउँहरूमा थिए, what was the culture of the people? मानिसहरूको संस्कृति कस्तो थियो? Oh, we will have so many slaves in our house. हाम्रो घरहरूमा धेरै नोकरहरू राख्नेछौँ। What? के The citizens would be just 25%. The rest were all slaves. नागरिकहरू चाहिँ 25% अनि रहेकाहरू बाँकी चाहिँ सबै कमराहरू। But when Christ was proclaimed, जब येशू घोषणा गरिनुभयो, you see, the bond slave had no vote. He had no standing in society. कमराले भोट लगाउन पाउँदैन थियो अनि एउटा समाजमा उसको उत्थान थिएन। You could kill him. उसलाई तपाईँ मार्न सक्नुहुन्थ्यो, You could work him in your fields. तपाईँको बारी जमिनमा काम गर्न You लाउन could eat सक्नुहुन्थ्यो, him. उसलाई तपाईँ हिकाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। Nobody will ask you. कसैले पनि तपाईँलाई सोध्दैन थियो, Oh, he's my slave. I will do what I like with my slave. ऊ मेरो दास हो, मलाई जे मन पर्छ उसँग म त्यही गर्न सक्छु। But when Christ came, तर जब येशू आउनुभयो, what happened? के भयो? Oh, my slave is very precious to me. मेरो दास मेरो लागि अति नै बहुमूल्य छ And he is my equal. अनि ऊ चाहिँ मेरो बराबरीमा छ। That was the church. यो मण्डली थियो। All one in Christ Jesus. येशूमा सबैजना बराबरी।
according to their old system or culture, उनीहरूको पुरानो विचार पुरानो संस्कृति the अनुसार Jew must not sit and eat with the Greek. यहुदीहरूले चाहिँ ग्रीकहरूसँग बसेर खाना या पिउन सक्दैन थिए। But तर when the Lord Jesus was proclaimed in Europe, जब युरोपमा येशू घोषणा गरिनुभयो, they said, "We are all one." उनीहरूले भने हामी सबै एकै हौ। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, when I was growing up, जब म बढ्दै थिएँ, my father loved everybody, and people of all so many languages would be in my house. मेरो परिवारमा धेरै भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू हुन्थ्यो अनि मेरो In the पिताले सबैलाई fellowship, प्रेम in the गर्नुहुन्थ्यो। fellowship, संगतिमा a Chinaman came. एउटा चाइनाको व्यक्ति Oh, he आउनुभयो, was treated with such love. उसलाई एकदमै प्रेम साथ सत्कार गरियो। A boy came from a little village from worshipping idols. अनि एउटा सानो गाउँबाट जहाँनिर मूर्तिलाई पुजिन्थ्यो त्यस ठाउँबाट पनि एउटा केटो आए। And my father loved him and taught him English. मेरो पिताले उसलाई प्रेम गरे अनि इङ्ग्लिस सिकाए। And my father said, "Oh, I want to make this young man like Sundar Singh." यो जवान मानिसलाई म साधु सुन्दर सिंह जस्तै बनाउन चाहन्छु भनेर मेरो पिताले भन्थे। Of course, my father was disappointed. He did not become like Sundar Singh. मेरो पिता उसँग दुखित भए किनकि ऊ साधु सुन्दर सिंह But जस्तो he हुन सकेन। became the president of a big college. तर ऊ त एउटा ठुलो कलेजको प्रेसिडेन्ट पो हुन गए। A boy who had no education. जसको शिक्षा नै थिएन, Just some 7th standard or 6th standard. हुन सक्छ 6औं या 7औं श्रेणी मात्र पढेको। But my father loved all these people. तर मेरो पिताले सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। And I did not know anything about these race differences or tribe differences or caste differences. यस कारणले गर्दा मलाई कुनै पनि जातिवादको विवादको कुराहरू मलाई थाहा नै छैन। I was a Christian boy. म एउटा क्रिस्चियन ठिटो थिएँ। God gave me a Christian heart. परमेश्वरले मलाई क्रिस्चियन हृदय दिनुभएको थियो। And after my conversion, जब म परिवर्तन भए I वापस never treated anybody as an inferior person. मैले अरूलाई कहिले पनि नीच दृष्टिकोणले देखेको छैन। I loved everybody. म सबैलाई प्रेम गर्छु। You know, my friends, that kind of love मेरो प्रिय मित्र, यस्तो खालके प्रेम that चाहिँ comes at the cross क्रुसमा मात्र आउँदछ, to lift my neighbor. मेरो छिमेकीलाई उछाल्नलाई। You know, one of those men that came to the retreat in Madras last month, बितेको महिनामा एउटा व्यक्ति मद्रासको सेवामा आएका थिए। he was a Maoist ऊ एक माओइस्ट थिए। leader, Maoist commander. ऊ चाहिँ एउटा माओइस्टको अधिकारी अर्थात् कमान्डर थिए। And his life was changed अनि उसको जीवन परिवर्तन भयो because one of our young men went to that village and began to preach Jesus. किनभने हाम्रो एक जवान भाइ त्यो गाउँमा गए अनि येशूलाई त्यस ठाउँमा प्रचार्न लागे। And we have a small school there to which Maoist children come. अनि त्यहाँनिर हामीले एउटा सानो स्कुल सुरु गरेका छौँ जसमा माओवादीका नानीहरू आएर पढाइ गर्छन्। And this young man said to me, यो जवान मानिसले मलाई भने, "How many people this Maoist commander killed?" कति मानिसहरूलाई यो माओइस्ट कमान्डरले मारेका थिए। But who can change a man like that? कसले यस्तो मानिसलाई परिवर्तन गर्न The Lord सक्छ? Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र। See, friends,
प्रिय मित्र We हेर्नुहोस्, can always say, you know, when I was a college student, जब म कलेजको विद्यार्थी थिएँ, I would not have 10 paisa in my pocket. मेरो गोजीमा 10 पैसा हुँदैन थियो, But तर Jesus, I had Jesus. मसँग येशू हुनुहुन्थ्यो And I could pray for my classmates. अनि मैले मेरो साथीहरूको लागि प्रार्थना गर्दथिएँ। And some of the best sportsmen in the college were converted. विद्यालयका सबैभन्दा असल खेलाडीहरू परिवर्तन भएका थिए। Do you see that, my friends? के तपाईँ यो देख्नुहुन्छ? When your heart is changed, जब तपाईँको हृदय परिवर्तन you हुन्छ, begin to love all people. तपाईँ सबै व्यक्तिलाई प्रेम गर्न लाग्नुहुन्छ। I want you to do one thing tonight. आज रातमा म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्न लगाउँछु। I want you to say to God, तपाईँले परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, Lord, हे परमेश्वर, I want this new heart. मलाई यो नयाँ हृदय दिनुहोस्। I want this love in my heart. म यो प्रेमलाई मेरो हृदयमा That चाहन्छु, I may never talk about tribe anymore. अब उपरान्त मैले कहिले पनि जातपातको कुरा गर्न You see, नपरोस्। some people are very clever. कतिपय मानिसहरू एकदमै चतुर हुन्छन्, Very clever. एकदमै चतुर। So in the prayer meeting, प्रार्थना सभाहरूमा, oh God, हे परमेश्वर, let these brothers treat every community alike. यो भाइ बहिनीले हरेक जातिलाई नै एक दृष्टिकोणले हेर्न सकोस्। What? के Instead of saying tribe, they're saying community. उनीहरूले जनजाति भन्नको साटोमा उनीहरूले समाज भनेर भन्छन्। Why? किन? That is in the heart. यो उनीहरूको हृदयमा छ। Suppose God brings a slave boy from Africa. Of course, there are no slaves nowadays. यदि परमेश्वरले अफ्रिकाबाट एउटा दास ल्याउनु भयो भने, One slave boy called Samuel Morris went to America. एउटा दास केटो सामुएल मोरेस भन्ने अमेरिका गए। He was a slave and he was almost killed. ऊ एक दास थिए अनि उसलाई झन्डै झन्डै मारिएका थिए। But there was only one question in his heart. तर उसको हृदयमा एउटा मात्र प्रश्न थियो, How can I learn more about the Holy Spirit? मैले कसरी पवित्र आत्माको बारेमा अझ बढी जान्न सक्छु? So, त्यसकारणले wherever he went, जहाँ पनि उनी गए, when he was in the ship, जब ऊ जहाजमा थिए, he began to pray with the people in the ship. जहाजमा भएका मानिसहरूसँग उनले प्रार्थना गर्न And लागे they began to weep and confess their sins to Jesus. अनि ती मानिसहरूले आँसु सहित येशूलाई ग्रहण गरे। Now, I want you to say, अब म तपाईहरुले भनेको चाहन्छु, Lord, give me that new heart. मलाई त्यो नयाँ हृदय दिनुहोस्। Never let me talk about caste or tribe or any such difference. मलाई कहिले पनि जातिवादको कुराहरू विभिन्नताका कुराहरू गर्न I नदिनुहोस्। want Christ. म येशू मात्र चाहन्छु। I want to put on Christ. म येशूलाई धारणा गर्न चाहन्छु। I want to be like Jesus. म येशू जस्तै हुन चाहन्छु। You know, that is my prayer. मेरो प्रार्थना यही छ, I want to be like Jesus. म येशू जस्तै हुन चाहन्छु। Let us pray. प्रार्थना गरौँ, Let us pray. प्रार्थना गरौँ, Let us tell God, परमेश्वरलाई भनौँ, oh God, हे परमेश्वर, I have an evil heart. मेरो दुष्ट हृदय छ, I have an unclean heart. मेरो अशुद्ध हृदय छ, Give me a new heart, मलाई oh नयाँ God, हृदय दिनुहोस्, to love all people, सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नलाई, that I might lift many people. ताकि म धेरै मानिसहरूलाई उछाल्न सकूं। Never let me think I belong to this tribe.
मलाई कहिले पनि यो सम्झन नदिनुहोस् कि म यो जनजातिको हुँ। No, I belong to Jesus. म त येशूको हुँ। So I belong to all people, म सबै मानिसहरूको लागि हुँ। to love all people, सबै मानिसहरूलाई प्रेम to गर्नको लागि, serve all people. सबै मानिसहरूको सेवा गर्नको लागि। Dear Lord, हे परमेश्वर, hear our prayer. हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहोस्। Forgive us. हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। Fill us with your love. हामीलाई तपाईँको प्रेमले भर्नुहोस्। In Jesus' holy name. येशूको पवित्र नाउँमा Amen.